السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. ان شاء الله في هذه الحصه غادي نشوفوا الدرس ديال لي تيب دي بروبوزيسيون اللي هما لا بروبوزيسيون juxtaposée, la proposition coordonnée et la proposition subordonnée, complétive et relative. Alors كيف ما شفنا قبل انه عندنا دو تيب دو فراز، عندنا لا فراز سامبل وعندنا لا فراز كومبليت، وكنفرقوا بيناتهم بلي نومبر دي فيرب كونجيغي، يعني بالعدد ديال الافعال متصرفه في الجمله. alors بالنسبه لا فراز سامبل، une phrase simple est organisée autour d'un seul verbe conjugué. ومني كيكون عندنا un seul verbe conjugué, donc on a une seule proposition. حتى النومبر ديال لي بروبوزيسيون يعني مرتبطين لينا بالنومبر ديال لي فيرب كونجيغي، هادشي راه سبق لينا شفناه قبل. يعني عندنا ان سول فيرب، عندنا اون سول بروبوزيسيون، عندنا دو فيرب، عندنا دو بروبوزيسيون. alors petit rappel, une proposition ne contient qu'un seul verbe, le plus souvent conjugué. نشوف واحد l'exemple ديال la phrase simple. Alors, Victor Hugo est un grand écrivain. Donc, هنا كيف ما كنشوفوا عندنا une phrase simple والverbe اللي عندنا هنا هو le verbe est, c'est le verbe être au présent. Donc عندنا هنا un seul verbe, donc عندنا une seule proposition. ندوزو la phrase complexe. بالنسبة لا phrase complexe هي اللي كيكون فيها au moins deux verbes، يعني كيكون فيها على الأقل جوج ديال لي فيرب. والنومبر ديال لي بروبوزيسيون ça dépend les nombres du verbe conjugué، يعني عندنا دو فيرب، عندنا دو بروبوزيسيون. نشوفو un exemple d'une phrase complexe. Ali se leva et lut le poème. Donc عندنا هنا une phrase complexe qui comporte deux verbes conjugués اللي هما leva et lut. Donc lorsqu'on a deux verbes, on a deux propositions. Proposition الأولى اللي هي علي se leva، والproposition الثانية اللي هي lit le poème. كيف ما كنشوفوا ان هاد les deux propositions sont reliées par une conjonction de coordination اللي هي et. Donc dans une phrase complexe, les propositions peuvent être reliées de trois manières différentes: la juxtaposition, la coordination, la subordination. يعني أن les propositions كيكونوا لينا مترابطين ثلاثة ديال الطرق. الطريقة الأولى اللي هي la juxtaposition، واللي كنقصدوا بها أن les propositions sont reliées entre elles par un signe de ponctuation, virgule, point virgule, deux points. يعني أن les propositions كيكونوا لنا مترابطين بواحد العلامة ديال الترقيم اللي هي virgule, deux points, point virgule, etc. ناخدو un exemple. John est heureux. Deux points, il a fait son devoir. Donc عندنا هنا deux propositions. Proposition الأولى اللي هي John est heureux. Proposition الثانية هي il a fait son devoir. وكيف ما كنشوفوا أن هاد les deux propositions sont séparées par une signe de ponctuation اللي هي deux points.
الوغ هادشي كيخص النوع الاول ديال لي بروبوزيسيون اللي هما لي بروبوزيسيون جيكستابوزي اللي كيكونوا متفرقين بواحد العلامه ديال الترقيم. نشوفوا النوع الثاني هما لي بروبوزيسيون كوردوني ou bien la coordination. Donc les propositions coordonnées sont reliées par des conjonctions de coordination اللي هما 7 mais ou et donc or ni car ou des verbes de liaison alors puis ensuite etc. يعني في la coordination كنفرقوا les propositions par des conjonctions de coordination ou bien par des adverbes. ناخدو un exemple. John est heureux car il a fait son devoir. كيف ما كنشوفوا هنا عندنا une phrase complexe qui comporte deux verbes اللي هما le verbe être وعندنا le verbe faire conjugué au présent. Donc عندنا deux verbes, عندنا deux propositions وهاد les deux propositions sont séparées par une conjonction de coordination اللي هي car qui exprime la cause. ندوزو النوع الثالث ديال les propositions اللي هما les propositions subordonnées. La proposition subordonnée est reliée à une proposition principale dont elle dépend. كيف شفنا في les anciens vidéos ان la proposition subordonnée هي اللي كتكون عندنا après la conjonction و la principale كتكون عندنا avant la conjonction وان la proposition subordonnée كتكون عندنا pour compléter le sens ديال la proposition principale يعني باش تكمل لنا المعنى ديال la proposition principale اللي هي كتكون عندنا في الديبي ديال la phrase. Alors عندنا trois types de subordination. عندنا subordonnée complétive, elle est introduite par une conjonction de subordination اللي هي que, à ce que, de ce que. ناخدو un exemple. Tu as dû penser que je te ferai mûrir. Donc عندنا هنايا une phrase complexe, عندنا deux verbes conjugués وعندنا la conjonction de subordination اللي هي que وكيف ما قلنا proposition اللي كتكون avant que اللي هي proposition principale اللي كتكون après que اللي هي proposition subordonnée وأن la subordonnée كتكمل لنا في le sens ديال principal. بالنسبة للنوع الثاني ديال les subordonnées هما les subordonnées relatives. Alors بالنسبة les subordonnées relatives elle est introduite par un prénom relatif simple ou composé اللي هما qui, que, quoique, dont, ou, lequel, etc. Il vient compléter un nom ou un prénom, ce qu'on appelle l'antécédent. يعني كيكونوا عندنا باش يكملوا لينا واحد لو نون ou bien واحد le prénom. ناخدو un exemple. J'ai un livre qui me plaît beaucoup. Donc هنايا عندنا qui me plaît beaucoup هي la proposition subordonnée relative qui complète le livre par une conjonction de subordination اللي هي qui. Alors ندوزو النوع الثاني ديال les subordonnées اللي هما les subordonnées circonstancielles. Alors بالنسبة les subordonnées circonstancielles elles sont introduites par une conjonction ou locution conjonctive. Ils ont la valeur d'un complément circonstanciel qui peuvent indiquer le temps par les conjonctions suivantes, les homa, quand, lorsque, avant que, etc. Aussi peuvent indiquer la cause, مثلا parce que, vu que, etc.
Également, elles peuvent indiquer la conséquence. يمكن لنا نستعملو هنايا في la conséquence si bien que, de sorte que, etc. Aussi, elles peuvent indiquer la condition. On a les conjonctions de conditions, on si, au cas où, à condition que, etc. Également, il indique le 8, peur que, du crainte que, etc. Également, elles peuvent indiquer l'opposition par les conjonctions suivantes, même si, quoique, bien que, etc. وهنا نكونوا كملنا الحصة ديالنا اللي شفنا فيها les trois types de propositions اللي هما la proposition juxtaposée, la proposition coordonnée et la proposition subordonnée complétive et relative et circonstancielle.